शुभ सकाळ। आमे जाने बोले बर्तमान अजଣା भूताणु समग्र पृथ्वी आतंकित अवस्था अच्छी। तार एपर्यंत कौन उपचार बाहर नहीं। तेणु शिक्षा जपरी विपर्य अवस्था न आसू से सरकार गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप नहीं हूँ ऑनलाइन क्लास। आम भावी समस्ते घरे थी सुरक्षित थी भले थी। तो आज मत तुम गोटे ऑनलाइन क्लास करने ओडिया साहित्य गोटे चैप्टर करने आज कॉलेज कहते। तो आज तुम ओडिया गोटे चैप्टर हम से चैप्टर है पिंगलार अभिशाप। हम तो प्रथम वर्ष सरला एटा प्रथम क्लास होड़ियार। तो पिंगलार अभिशाप द्वितीय वर्ष एटा प्रथम क्लास होड़ियार जोड़ा मु कौची आमे सेटा पढ़ा आज पिंगलार अभिशाप। कि 19 राधामोहन गणनायक लिखिं सी जे कि 1911 मसीह जन्म ग्रहण कर 2000 मसीह मृत्युवरण करते। सी अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार पद्मश्री उपाधि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कर। तो सी जो पिंगलार अभिसार को वर्णना कर गोटे मिथ आधारित कविता। मिथ आधारित माने कौन? मिथ माने काल्पनिक बा पौराणिक। काल्पनिक और पौराणिक आधारित कविता। आम जहाँ भी आम धर्म ग्रंथ अच्छी पढ़ुचे महाभारत रामायण जहाँ भी आम अच्छी पौराणिक कथा सबूर 100% किसी प्रमाण ना किंतु आम किसी आंशिक रूपे प्रमाण पाचे। जेहेतु आमर भगवान धर्म उपर विश्वास अच्छी आमर इतिहास बोली कहले किसी ना आमर अतीतर इतिहास कहले आधुनिक समाज को छाड़देले पौराणिक इतिहास कहले आम पाखे कौन ना भारत वर्ष कौन समग्र पृथ्वी पौराणिक इतिहास माने किसी ना। तो प्रथमत तेणु आम कौन करुचे निश्चित रूपे भगवत विश्वास अच्छी। तेणु आम कौन करुचे महाभारत रामायण को आम विश्वास सहित मानुचे किंतु मानिले तार आज पर्यंत कौन प्रमाण तथ्य मिलना। ठीक से भाई मिथ आधारित कविता काल्पनिक बा पौराणिक को भित्ति करी जो कविता लिखाई ताकू कहुच्छे कौन मिथ आधारित कविता। तो आम जो पिंगलार अभिसार कविता पढ़ा जोड़ा राधामोहन गणनायक द्वारा लिखाई जी कि 1911 जन्म ग्रहण कर 2000 मसीह मृत्युवरण करते। ये जो कविता सी जदु राजा और अवधूत को नहीं वर्णना कर। अवधूत जदु राजा पाखु जाइछन। जदु राजा किए? जदु राजा थे जजाति और देवजानी पुत्र थे। से जदुकुलर जदुवंशर थे बोली कहुए। पाखक जाइछंती अवधूत कहुच्छी दत्तात्रय। कहीं कहला दत्तात्रय? अवधूत होती अवधूतर अर्थ है सन्यासी जे सब किछि त्याग कर देइछन्ति। तेणु सी बोधे प्रथम अवधूत थे और ना देव दत्तात्रय। ना दत्तात्रय। दत्तात्रय कहीं सी थे ऋषि अत्रि और अनुसया पुत्र। ऋषि अत्रि और अनुसया पुत्र। अनुसया घोर तपस्या करथिले जे मोर त्रिदेवंक भाया शक्ति थिबा गुण संपन्न शिशुपुत्र जड़े जन्म हो। तेणु तांकर घोर तपस्या देखी कौन कले ना पार्वती त्रिदेवी सरस्वती पार्वती लगी त्रिदेवी कौन करछंती ना त्रिदेव को पठेइचंती सती अनुसया पाखक। त्रिदेव ब्राह्मण वेश धरी सती अनुसया पाखक जाइछंती भिक्षा वृत्ति पाई। सती अनुसया को जो भिक्षा मागिछंती से समय सहित
शरीर में कौन वस्त्र जेपरी नथिବ शरीर जेपरी वस्त्र नथिବ ଏହା ଶୁଣି ସତୀ ଅନୁସାରେ ଘାବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଂଯତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି से कौन कर मंत्र बल त्रिदेव को छोट छोट 3टी शिशुपुत्र परिणत करदे आउ भिक्षा देवा स्तनपान करी तांको से भिक्षा देइछंती। जेत ऋषि अत्रि आसिले गृह को आसछंती से जोग बल जानी पाले त्रिदेव अछंती। तेणु से कौन कर त्रिदेव को मिसाई गोटाए शिशुपुत्र कर जार 6टी हाथ आ 3टी मुंड रही। एभली भाव बहुत दिन पर्यटन जो त्रिदेव निज निज आस्थान को फेरी आसी ना तेणु त्रिदेवी कौन होती व्यस्त अवस्था विव्रत अवस्था सती अनुसूया पाखे पहुँची त्रिदेव को मुक्ति करने फल कौन होती त्रिदेव से मुक्ति पाई किंतु दत्तात्रेय से जो 3टी मुंड 6टी हाथ थी शिशुपुत्र को सी जन्म करते दत्तात्रेय कहला। चंद्र थिले शिव चंद्र थिले ब्रह्मांड अंश और दुर्वासा थिले शिवंकर अंश। तांकर अन्य 2टी भाई थिले दत्तात्रेय से दत्तात्रेय जहाँ आम अवधूत कहे तांकर भाई चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि थिले। से दत्तात्रेय दिने कौन होती जदु राजा पाखक जाइछंती और जदु राजा को से जदु राजा सारे वार्तालाप करने समय किसी उपदेश देवाई जदु राजा कहते से समय दत्तात्रेय बा अवधूत जदु राजा को कहते जे मु केवल मोर माता पिता को शिक्षा ग्रहण करनी दुनिया रे संसार जोठी जहाँ देखुची जोठू किसी शिक्षार आवश्यक जोठू किसी शिखिबार आवश्यक सेठू सबुठू मु किसी ना किसी शिखापी चेष्टा करची। आउ दत्तात्रेय बा अवधूतंकर 4टी 24टी गुरु अछंती पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश समुद्र सूर्य चंद्र आम कहीपर हाथी अच्छी महुमाछी अच्छी अजगर अच्छी माछ अच्छी सिंधी कुआरी कन्या कुआरी कन्या को से गुरु कर कपत को गुरु कर भाव पिंगला जड़े पिंगला नामनी गोटे बेश्या थिला जहाँ कि से निजर गुरु बोली स्वीकार करछंती। आ पिंगला को कहीं से गुरु स्वीकार कर सबुड़ा जाना दरकार नहीं सूर्य को कहीं गुरु कले चंद्र को कहीं कले समुद्र को कहीं कले पृथ्वी कहीं कले अजगर को महुमाछी की कुआरी कन्या को एमान को सब कहीं कले आम जाना दरकार नहीं। केवल आम बर्तमान टपिक ऊपर आसिया आम जानले ऋषि दुर्वासा और चंद्र भाई थे दत्तात्रेय जी की त्रिदेव अंशरू जात रही जोटा कि दुर्वासा ऋषि अत्रिंकर जो माया बल से दत्तात्रेय निजर गुरु पिंगला नामनी बेश्या विषय अवधूत को कहते सी कहीं गोटे विदयनगर नटी बा विदय राज्य में रोकवा पिंगला नामनी बेश्या कहीं गुरु कर विषय सी राजा अवधूत को कहते से कही प्रथम कहते जे मु मो पिता माता नाई मु मोर विभिन्न स्थान में जो जो जिनस मोर कि शिखा आवश्यक से शिखी तेणु कहुई संसार सबुबले सत्गुरुर आश्रय नियो मिथ्या गुरु नहीं। कबीर दास दोहा अच्छी गुरु पर्व आगे अंधा खूफे दूजा लिए गुलाए दोनों डूबे बापरे निकासा कौन पाए। तो जदि गुरु जदि अंधकार कुओ भितर पड़ी ताले शिष्य को अनुसरण करी से अंधकूप मध्य प्रवेश कर फल कौन हम गुरु शिष्य दुई जने से अंधकार कुओ भितर बुलुवे सीना कहीं उद्धार करें ना। तेणु दत्तात्रेय कहर तात्पर्य जे संसार केवल माँ नुहे गुरु नुहे संसार जो जिनस तुम देखुच
ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ ତାକୁ ତମେ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ମା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଏ 24ଟି ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିଯିବା। ସେ ଟପିକ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବା ଅବଧୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଅବଧୂତ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବା ଅବଧୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ଅଭିସାର ମାନେ କ'ଣ? ଅଭିସାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ବା ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିସାର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପିଙ୍ଗଳା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଜଣେ ଥିଲା। ଆଜି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବାନି, ମୁଁ ତାର ସାରା ଅଂଶଟା କହିଦେବି। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଙ୍ଗଳା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ରହୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟାନଗର ସେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଅନେକ ରସିକ ନାଗର ବା ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷକୁ ଖୁସି କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଧନ ଦୌଲତ। ସେ ନିଜର ରୂପ ବଳରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଅସୁମାରୀ ଧନ ଦୌଲତ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ବା ସେ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ସେ ପିଙ୍ଗଳା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ। ଦିନେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ତାର ବସାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ମାନେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଅବଧୂତ ବା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେ ଯେଉଁ 24ଟି ଗୁରୁ, 24ଟି ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସିଏ ନିଜର ଗୁରୁ ବନେଇଛନ୍ତି 24 ଜଣଙ୍କୁ, ସେ 24 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ସେ ଗୁରୁ କଲେ? ସେ ଜଣେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ଗୁରୁ କଲେ? ମୁଖ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଙ୍ଗଳା ନାମକ ବେଶ୍ୟା ଠାରୁ ବେଶ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପିଙ୍ଗଳା ନାମ୍ନୀ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ରହୁଥିଲା, ଅସୁମାରୀ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ନିଜର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେ ସିଏ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସହିତ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଣକ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପିଙ୍ଗଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଧନ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ତା ବାସକୁ ସଜେଇକିରି ତା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କୁହାଯାଇଛି ନା କେଳି ଦୀପ ଜଳେଇଛି। କେଳି ଦୀପ କ'ଣ? କେଳି ଦୀପ ହେଉଛି ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଆଲୁଅ ଯେଉଁଟାକି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେଳି ଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଫୁଲ ସେଜରେ ସେଜକୁ ସେଜେଇ, କେଳି ଫୁଲରେ ସେଜକୁ ସେଜେଇ
केली दीप जलई से संभ्रांत पुरुष को अपेक्षा कर संभ्रांत पुरुष को अपेक्षा किंतु प्रहर पर प्रहर बीती जाइए प्रहर पर प्रहर बीती रातिर तृतीय पहर आसी जाइए किंतु संभ्रांत पुरुष जनक ता पाखक आसीना सी जो आशा करथिला ता पाखरे जो आशा थिला जे संभ्रांत पुरुष आसीबे आओ ताकू किछि अति अधिक धन मिलिबो से आशारे से केली दीप जाली फूल सेजरे सेजेई दूर दिगंत को चाही संभ्रांत पुरुषर आसीबा बाट को अपेक्षा करछन किंतु संभ्रांत पुरुष जनक आसीना तो जेहेतु संभ्रांत पुरुष जनक आसिले से संभ्रांत पुरुष को अपेक्षा करछन्ती सेही समय रे तार मनरे भावांतर रूपांतर सृष्टि हो जाइए सी भावुची गुड़ाए जिनस को नहीं आ से भावना भितर तार मनरे परिवर्तन आ जाइए जो मनरे परिवर्तन आसी से निजको निजे परिवर्तन कर देछि मो प्राणनाथ अच्छी मोह बसे मुहि न देखे मोह बसे मो प्राणनाथ मो पाखरे अछंती किंतु मु मोहरे देखि पाउनी से अपेक्षा करिछि से संभ्रांत पुरुष को से अपेक्षा करी करी जतल से प्रति मन तार संपूर्ण रूपे विमुख हो जाइछि से संभ्रांत पुरुष पाखरु से परम ब्रह्म से अनंत देव से परम पिता से अनंत शक्ति प्रति तार मन रूपांतर हो जाइए ता मन पलैछि से भावी संसार मोह माया बंधन रे किछि नाही से अनंत सत्ता को से परमेश्वर से सानिध्य लाभ करि पारछि से कहिछि मु आ विद्यानगर रहिबिनी कि विद्यानगर आ नटी बा नर्तकी बा बेश्या आ साजिबिनी आ कोनोसी पुरुष को मु खुशी करिया पे निज पाखु डाकिनी कारण ता मनर सत्पुरुष केही नथिले से निजर रूप रे पुरुष मानक पाखरे प्रेमर अभिनय करथुला प्रेमर छलना करथुला कारण ताकू आवश्यक थिला अर्थर से जेतल अनंत सत्ता भगवत सत्ता को उपलब्ध करि पाछि तार खाली थिबा हृदय रे से भगवत सत्ता से परम ईश्वर को स्थान दे पाछि से परम ईश्वर को स्थान देला परे से कहिछि केवल मु अभिसारिका साजी से परम ब्रह्म को पाखरे निजर प्रेम निवेदन करी ए संसार रहीकि आ पापी हेबिनी ए संसार मु मनीष नारी ही जन्म होइथिली नारी देवी ही जन्म होइथिली मु किंतु ए संसार को मोर पाप कार्य द्वारा मु संसार को पापी कर देली मु निजे मध्य से पाप पूर्ण को नियारे पड़ी कणली निज को जाली देली से तेणु ए रूपर सौंदर्य कौन सी प्रेमिक पुरुष को डाकी सी आ प्रेमर छलना करियो नहीं आ कौन सी प्रेमिक पुरुष को निज मनरे स्थान देव नहीं आ कौन सी प्रकार पाप कलुषित कार्य करियो नहीं आ से भगवत सत्ता को जेतले से उपलब्ध करि पारछि से भगवत सत्ता को उपलब्ध कला पर से चिंता करछि से भगवान को आशीर्वाद फल रे जिनि परस मणि को नै आमे जोठी की छुईबा से जिनस जेमि सुना है जे से भगवान को आशीर्वाद फल रे मोर संपूर्ण शरीर शुद्ध ही सुवर्ण भाया झटकी उठब आ मु समस्त पापरू मुक्त पाइबी ता से चिंताधारा ता मनरे आसी आ से चिंताधारा ता मनरे आसिया फल रे ता मन परिवर्तन हो जाइए सी आ कौन सी रसिक नागर कौन सी प्रेमिक पुरुष पाखरे प्रेमर अभिनय करियोनी प्रेमर छलना करियोनी
এই চিন্তা সে করছি সেই ভগবত সত্তার অনুসন্ধাନରେ সে তার অতীতর সমস্ত কলঙ্কিত কার্যକୁ ভুলি যাইছি। সে রাতির অসার স্বপ্ন রাত্রে যদি আমি স্বপ্ন দেখি দৌছে কিন্তু সকাল পাইবা মাত্রে আমার যে স্বপ্নর কৌশি মূল্য নথায়ে ঠিক সেইভাবে পিঙ্গলা নিজর অতীতর কলুষিত কার্যকলাপকু সে রাতির স্বপ্ন ভায়া ভুলি যাইছি। আউ এ যে সংসার মোহ মায়া রূপক বন্ধন ভিতরে বাঁধি হয়েছিলা মায়া মোহ এই যে অর্থ লালসার মোহরে থিলা সে সবুরু সে মুক্ত পাইবা চেষ্টা করছি। আর সে কইছি ভগবত সত্তা উপলব্ধ কলা পরে সে চিন্তা করছি এ সাংসারিক মোহ মায়ারু মু নিজকু মুক্ত করে দিয়েছি। আউ সংসার মোহমায়া মতে বান্ধি রখিপারিব নাই। মতে সেই ক্ষণিক সুখ ক্ষণিক অর্থ অলিক আশ্রয় মোর আবশ্যক নাই। মোর কেবল জଣେ ভগবত সত্তা সে পরম পুরুষଙ୍କ পাখରେ সে নিবেদন করিয়া পাই সে নিজর সমস্ত অতীতর কার্যকলাপକୁ ত্যাগ করি সেই পরম পুরুষଙ୍କ অনুসন্ধাନରେ সে চালি যাইছি। সে পরম পুরুষଙ୍କ পাখକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଦ୍ୱାରା ତାର ମନ ନିର୍ମଳ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାରୁ ହଠାତ୍ ତାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରୁଥିଲା ତା ମନ ସେତେ ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ତା ମନ ସେତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବାରୁ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେତେ ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ପିଙ୍ଗଳା ସେଇ କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବିପର୍ତ୍ତ ସେଇ କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିପର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅବଧୂତ ବା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏକି ତାର ସାରା ଜୀବନ ବିଦେହର ନର୍ତ୍ତକୀ ସାଜି ଅସୁମାରୀ ଧନ ଦୌଲତ ଆଶାରେ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଏତେ ବିସ୍ତାର ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ମନ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାର ଅତୀତର କଳୁଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତା ଜୀବନ ଯମୁନା ଜୁଆଣି ଉଠାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବନ ଯମୁନାଟା ତାର ବିପର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସତ୍ପଥରେ ଗତି କରିଛି ସେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତା ମନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ ମିଛ ପ୍ରେମର ବାହାନା କରୁଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନିଜ ମନରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଲା ସେ ଭାବିଲା ମୋର ଏ କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେବଳ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାର ମନରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବା ଅବଧୂତ ଯିଏକି ରାଜା ଯଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବସି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶରୁ ସେ କାହିଁକି 24 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପିଙ୍ଗଳା ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ପାପ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଯେହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିଛି ହଠାତ୍ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ସାରାଂଶଟା କହିଲି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁରା ପାଠଟାକୁ ବା କବିତାଟାକୁ ପୁରା ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ବହି ଥିବ। ଆଉ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଅନି, ଘରେ ରୁହ।
सुरक्षित रुह जदि आवश्यक अनुसार बाहर जाओ ताले मास्क पिंधि जाओ आ एबे तो छुट्टी अच्छी अगस्त 31 जाए स्कूल कॉलेज खुलियार कौन आशा ना अगस्त 31 पर किसी कहुनी कहीं कोरोना जो प्रकार संक्रमित हो गला जो प्रकार सी कबलित गला पृथ्वी कौन भारत से मुक्ति पाइनि समग्र पृथ्वी से जी कबलित कला भारत हेल्ले से मुक्ति पाइनि मुख्यतः ओडिशा यही 2 मास भितर अधिक संक्रमित हो जाइए तेणु स्कूल खोलियार आशा क्षीण तेणु घरे रोच तेणु खेल कूद करी समय नष्ट न करी पढ़ापढ़ी ध्यान दियो तुमको संपूर्ण समय मिलची अति आवश्यक नथिले घर बाहर को जान जदि बा आवश्यक अच्छी जाऊँ मास्क पिंधि जाऊ तो आउ जोड़ा मु बर्तमान पढ़ेली जो जहाँ जहाँ पारे बही अच्छी से मैंने घरे यहाँ पढ़ाई चेष्टा कर मु नेक्स्ट क्लास काली करी जो दिन करी से चैप्टर विषय पूरा धन्यवाद।